صريخ المستصرخين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين يا الله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين يا الله. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك يا ارحم الراحمين، بالخصوص المنظورين والذين اوصونا بالشفاء يا الله. اللهم احفظ زوار الحسين، ردهم سالمين غانمين مغفورين يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور مولانا الحجة. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات زوار الحسين وقدمة الحسين ولإشفاء المرضى وقضاء الحوائج رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. صل على YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके।